Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va réaliser un rouleau ou un gâteau roulé. Pardon, c'est pas un rouleau, un gâteau roulé aux framboises. Il est très facile, vous allez voir. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients pour la génoise. Il n'y a que 3 ingrédients. Vous n'allez pas hésiter à l'essayer. Donc, restez avec moi, je vais vous montrer les ingrédients plus la préparation de ce magnifique et délicieux roulé aux framboises. دونك كيف قلت السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش توجدوا هاد الجاتو رولي بالفramboise اللي كيجي ساهل وما فيش المقادير بزاف. لا جينواز فيها 3 المقادير، الطريقه سهله بسيطه بزاف بزاف بزاف، ما غاديش تعكزوا باش تجربوها. بقاو معايا غنوريكم الطريقه، المقادير والطريقه كيفاش نوجدوا هاد الغولي بالجينواز بالفramboise. Donc pour notre gâteau roulé aux framboises, donc voilà les ingrédients. بالنسبة للحلوى دايرة ديالنا رولي بالفرامبواز، المقادير هما كالتالي. دونك عندي هنايا 4 البيضات موين متوسطين. دونك جي 4 œufs موين، جي 100 غرام دو فارين، 100 غرام ديال الدقيق، وعندي 100 غرام ديال سنيدة، 100 غرام de farine et 100 grammes de sucre semoule. Donc pour ma génoise, il est vraiment facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc là, 3 ingrédients pour cette génoise. 4 œufs, 100 grammes de farine et 100 grammes de sucre en poudre. 4 البيضات و 100 غرام ديال الدقيق و 100 غرام ديال سنيدة. هادشي اللي كندير انا في الجينواز، غير الطريقه باش كتخدم هي المهمه باش كتجي بحال الكيكه الاسفنجيه. Donc l'essentiel c'est la méthode de préparer cette génoise pour avoir une génoise comme une éponge. Donc il y en a qui séparent le blanc d'œuf des jaunes. Ça demande plus de travail, mais cette méthode que je vais faire avec vous, elle est très simple et vous allez avoir le même résultat. دونك كاين اللي كيفرق البيض ديال البيض على الصفر ديال البيض، فيها شويه الخدمه. مي الطريقه اللي غنعطيكم اليوم سهله وكتعطي نفس النتيجه. دونك بقاو معايا حتى الاخر. دونك ça c'est les ingrédients pour la génoise. Ici j'ai les ingrédients pour décorer ma génoise, mon gâteau roulé. Donc j'ai 250 millilitres de lait de crème liquide، عندي 250 غرام ديال القشدة السائلة. Je vais prendre 125 grammes de la mascarpone، غادي ناخذ 125 غرام ديال الماسكاربون، وعندي واحد الباكيت باكية ديال framboise. Et j'ai une barquette de framboise. Donc on va voir la préparation tout de suite. Donc là j'ai pris mon bol et je vais casser les œufs entiers. Je vais pas séparer le blanc d'œuf. Donc هنا خديت العجانة ديالي ودرت فيها البيض كامل، ما غاديش نفرق كيف قلت الصفر مع البيض. غنحاول نعطيكم واحد الطريقه سهله ما غاديش تعكزوا باش تجربوا هاد لا جينواز. Je vais vous donner une méthode, franchement elle est vraiment facile, simple, comme ça vous n'allez pas hésiter à essayer cette génoise. Donc là j'ai mis mes 4 œufs et je vais mettre les 100 grammes de sucre. Donc درت البيض وغنزيد عليه سنيدة. Et là j'ai mis le fouet, vous pouvez même avec le batteur électrique. Donc هنا درت الفوي في العجانة ديالي، ولا الا بغيتو الطراب الكهربائي تقدروا تخدموا به.
Là, comme vous voyez, le mélange, il est devenu mousseux, crémeux et en même temps, il a plus triplé de volume. Donc هنا كيف كتشوفوا الخليط ديالي ولا كريمي وتقريبا تضاعف الحجم ديالو على 3 المرات. دونك هنا غادي نزيد الدقيق، ولكن غادي نخلط غير بلا سباتول باش ما نهرش البيض دابا طلع. Donc là, je vais rajouter la farine. Par contre, je vais mélanger juste délicatement avec la spatule pour ne pas casser les œufs. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris un passoire. Je vais mettre la farine dedans. Donc, خديت غتاخدوا واحد الغربال باش تغربلوا الدقيق ديالكم. Donc, je vais mettre juste une petite quantité de temps en temps. Et je vais mélanger de haut à bas, tout doucement, pour ne pas casser les œufs. Donc, وغادي نخلط بشويه من الفوق لتحت بلا ما نهرس الخليط ديالي. هو كما شفتوا راه تضاعف الحجم ديالو على 3 المرات. Donc, je vais mélanger délicatement. Surtout mon mélange, il a triplé de volume, donc il faut garder le même volume en essayant de faire rentrer la farine doucement. Cette méthode-là, vraiment, elle est très facile au lieu de séparer le blanc à part et le jaune à part. Mais à la fin, on obtient le même résultat. Donc, كيف قلت هاد الطريقة سهلة. عوض غادي تعزلوا الصفر بوحدو تطربوا البيض بوحدو في الاخر كنحصلوا على نفس النتيجة. ولكن اهم حاجة هي الخليط. خاصكم البيض مع سنيدة تضربوه مزيان حتى يولي عندكم الحجم تضاعف على 3 مرات تقريبا. Donc voilà, j'ai bien mélangé la farine avec le mélange des œufs. Donc là, j'ai préparé une plaque où j'ai mis le papier cuisson. Donc هنا وجدت واحد اللاطه ديالي فيها papier cuisson et je vais verser mon mélange. Donc là كنسرح الخليط ديالي مزيان في اللاطه. Donc je vais bien répartir dans ma plaque. Là, je vais mettre à cuire dans un four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes maximum. Donc هنا غادي ندخلها طيب على فران سخنته على 180 درجة لمدة 15 حتى ل 20 دقيقة maximum. Donc voilà, après 15 minutes exactement, j'ai programmé mon four à 15 minutes. Ma génoise, elle est prête. Comme vous voyez, elle est comme une éponge.
دونك كيف كتشوفوا من بعد 15 دقيقه بروغراميت الفران ديالي على 15 دقيقه تحمرات. نورمالمون ما كنخليهاش تحمر كاع بحال هكا. وكيف كتشوفوا ها هي كيف البونجا كتجي رائعه رطبه كيف شي بونجا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ واحد بابي كويسون، غادي ندير هي باقا سخونه يلا خرجتها. غناخذ بابي كويسون غادي ندير فيه شويه سنيده وغادي نقلب عليه هادي باش ما تلصقش باش نحيدها دغيا. Donc là je vais prendre un papier cuisson. Là je viens de la sortir, elle est chaude. Je prends un papier cuisson, je saupoudre un peu de sucre semoule et je la mets au-dessus, comme ça elle va pas coller. Je vais la démoler après refroidir facilement. Comme j'ai dit, j'ai pris papier cuisson, je saupoudre de sucre semoule, un petit peu de sucre semoule. دونك كيف قلت خديت ورق الطهي ودرت درت عليه سنيده، وهنا غنبدا نقلب عليه سميتو لا جينواز ديالي. غادي نقلب عليه من بعد je vais enlever celui-là. Voilà. Voilà, comme vous voyez, il est vraiment... Attends, j'approche la caméra. Donc, comme vous voyez, ma génoise, voilà, elle est comme une éponge. كيف كتشوفوا كتجي رطبه 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 رطبه. Donc, je la laisse refroidir en attendant que je prépare ma crème. Donc là, j'ai déjà mis ma crème au congélateur un petit peu pour la refroidir. Donc, elle est bien froide. Donc درت لا كريم ديالي في الثلاجه باش بردات مزيان هكا تقدر نطلعها دغيا دغيا. Et comme j'ai dit, j'ai la mascarpone, je vais prendre juste 125 grammes. Donc je vais prendre juste la moitié de ce que j'ai. C'est une boîte de 250 grammes. Donc je prends la moitié. Hop. Je prends la moitié. Et je vais rajouter 2 grandes cuillères de sucre en poudre. Donc غادي نزيد واحد 2 معالق ديال السكر كلاصي، سكر ثقيل. Et là je vais fouetter. Donc là ma crème elle est prête, ma génoise elle est prête. Donc la crème ديالي هي واجده، الجينواز ديالي هي واجده. هنا خديت شويه د العصير n'importe quel jus que vous avez. Je vais prendre un petit peu pour arroser ma génoise. Donc اي نوع د العصير عندكم غير باش نفزق شويه الجينواز ديالي. Donc voilà. Donc là je vais arroser la génoise avec ce jus. Donc نفزق الجينواز ديالي بهاد العصير ومن بعد غادي ندير ليها سميتو، غندير ليها لا كريم اللي وجدت من الفوق.
Donc voilà, j'étale ma crème. Donc نسرح الكريمه ديالي مزيان فوق من الجينواز. Et après, je vais mettre les framboises que je vais couper à deux. Donc, من بعد غادي ندير الفramboise ديالي نقطعهم على جوج كنستفهم بحال هكا. فريمون هاد الكاطو غولي سميتو فramboise ما كياخدش الوقت بزاف. راك شفتو حتى البيض ما فيش بزاف تعقيدات. نعزلو الصفار على الابيض، يعني كتلوحو كلشي في البول في الميكسور وتخلطو. Donc vraiment cette génoise il est pas compliqué et ce gâteau roulé il est pas compliqué. C'est pas comme parfois vous séparez les jaunes d'œufs, ça prend du temps. Ça c'est vraiment très facile. Donc là je vais commencer à faire rouler mon gâteau. Donc هنا غادي نحاول نروليه بشويه. à l'aide de papier, bien sûr. Je vais continuer comme ça. Je vais le faire un peu. Voilà. Donc là je le laisse un petit peu frais, après je le coupe. Donc voilà mon gâteau, je l'ai fini. J'ai laissé un peu de crème que j'ai mis dans une poche pour le décorer. دونك ها هي الحلوه ديالي. كيف كتشوفوا خليت شويه ديال لا كريم اللي درتها في الجيب الحلواني وزوقت بها ودرت شويه ديال حب الملوك. Vous pouvez mettre un peu de framboise, même des cerises ou des fruits confits pour décorer, ou même des vermicelles pâtissières, donc comme vous voulez. Donc moi j'ai décoré comme ça et à vous le choix pour la décoration. Après là je vais le couper pour voir comment il est à l'intérieur. دابا غادي نقطع لكم منه واحد طريف باش تشوفوا كيفاش داير من الداخل. Donc voilà, j'ai coupé. Là je vais vous montrer l'intérieur comment il est. Voilà, comme vous voyez, donc la crème avec le framboise. Donc كيف كتشوفوا قطعته. دونك هنا وريتكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش داير من الداخل. كاين لا كريم مع داك الفرامبواز صراحه كتجي رائعه. وكيف كتشوفوا هاد سميتو لا جينواز اللي كوم ان ايبونج. كيف كتشوفوا كتجي بحال الكيكه الاسفنجيه كتجي رطبه. Donc voilà, n'hésitez pas de l'essayer. Elle est vraiment facile comme vous avez vu.
N'hésitez pas de liker la vidéo, la partager avec vos amis et la famille et à très bientôt. دونك كيف كتشوفوا سهله هاد الوصفه، ما غاديش تعكزوا باش تجربوها. ما تنساوش توركوا على زر الاعجاب، تشاركوا هذا الفيديو مع الاصحاب ديالكم والاحباب، وباش نعطيكم المزيد من الوصفات. الى اللقاء ان شاء الله.